zullen help van de Heer krijgen. Bicaralah dengan kami siang ini Tuhan, Spreek tot ons, Heer, supaya roh yang tertidur dibangunkan, dat de geest die slaperig is wordt ontwaakt. supaya kaki yang goyah ditegakkan, Zodat de voeten die wankelen worden rechtgezet. supaya semangat yang lesu kembali dikuatkan. Dat de motivatie die zwak is wordt versterkt door u. Inilah saatmu buat kami Tuhan. En dat is een moment van u, Heer. Bicara dengan kami En spreek tot ons, seperti seorang ayah bicara sama anaknya, zoals een vader tot de zoon spreekt. seperti seorang sahabat berbicara pada sahabatnya, Zoals een vriend die tegen een vriend zou praten. seperti seorang kekasih berbicara dengan mempelainya. Zoals een geliefde tot de bruid spreken. Dan kau bicara dengan kami siang ini. U spreekt tot ons, Heer. Kami siap dalam pengurapan Roh Kudus, We zijn gereed om de salving van de Heilige Geest te krijgen. menerima firman kemenangan We zullen de overwinning van de woord zullen ontvangen. dalam nama Tuhan Yesus. In de naam van de Heer Jezus. Semua yang siap melawat Tuhan sama-sama bersaya dengan Als berkata, iedereen die klaar is, zeggen dan. sama-sama kita berkata, Amin. Puji Tuhan, senang sekali sore ini. Prijs de Heer, ik ben blij om hier te kunnen zijn. Saya beroleh anugerah dari Tuhan ada di kota ini. Ik ben zeer geprezen door hem dat ik hier aanwezig kan zijn. Terima kasih buat Pastor Teddy En dank u wel voor de voorganger Teddy. yang sudah menjadi kingdom connection buat saya ada di tempat ini. En dat de relatie hier kan opbouwen met mij, dat ik hier kan aanwezig kan zijn. Dan setiap kita pasti mendambakan bagaimana pemulihan dalam diri kita. Dus ieder van ons ervaren hoe de herstelling tot ons leven komt. Pemulihan itu selalu diawali pada pembebasan. Dus de herstelling begint met de bevrijding. Kalau saya boleh bertanya mengapa ada pembebasan? Dus als ik wil zeggen, waarom is er bevrijding nodig? Karena ada keterikatan, Omdat er gebondenheid zit. ada keterpurukan, ada keterpurukan, Dus dat er de belemmering is. ada kemerosotan, Of de daling. ada sebelenggu. Er is de gebondenheid. Semua itu mengikat kita. Dus alles is gebonden. Tahukah saudara kenapa saudara kita semua terikat? Weet u waarom wij met z'n allen gebonden zitten? Terikat kemiskinan, Dus gebonden aan de armoede, sakit penyakit, de ziekte, kemudian watak-watak buruk kita. dus onrustelijke karakter van ons. Semua keterikatan itu disebabkan karena dosa. Dus alle gebondenheid dat komt omdat we zonde hebben begaan. Ya, semua itu disebabkan karena dosa. Dus alles komt omdat we zonde hebben begaan. Ya, semua itu karena dosa. Dus alles komt door zonde. Tuhan ingin supaya kita yang sudah ditebus olehnya Dus de Heer verlangt, degene die al gered is door hem, itu menikmati semua yang Tuhan punya. dus dat ze zullen genieten dat alles de Heer gegeven heeft. Persoalannya adalah Het probleem is, bagaimana saudara bisa menikmati apa yang dia punya kalau dosa menguasai kita. hoe je kan genieten Era als de semua zonde bij u nog is. daerah Semua kita perlu orang yang membebaskan kita. Pekersen, We hebben nodig om iemand ons te kunnen bevrijden. Orang berusaha untuk melepaskan segala keterikatannya Heel veel mensen hebben geprobeerd om de gebondenheid vrij te maken dengan segala upaya manusia met alles, elke moeite. untuk mengatasi keterpurukan, Dus om te drukken, de zwakheden of de wat slechte dingen, untuk mengatasi sakit penyakitnya, of elke ziekte te kunnen tegengaan. bahkan untuk mengatasi kemiskinannya. En zelfs de armoede om tegen te houden. Alkitab saya berkata, Mijn Bijbel zegt, hanya ada satu pembebas sejati, er is alleen maar één bevrijding. namanya Yesus. ya. Haleluya. Halleluja. Gelooft u? Mari kita lihat ayatnya. Buka bersama dengan saya. Ini berita yang sudah dibuatkan jauh-jauh sebelum Yesus lahir. Kekasih Tuhan. Zullen we openen, dat is de profetie die al voordat de Heer Jezus geboren is. Mari kita lihat dulu di dalam Mazmur pasal 130 ayat 7 dan 8. We zullen kijken naar Psalm 130, 130 vers 8 ayat en 9. 7. Psalm 130, vers 8 en 9. Iya. Firman Tuhan berkata begini, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Ayat 8, Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Mazmur 130 ayat 7 dan 8. Psalm
Ya, Mazmur 130 ayat 7 dan 8. Sorry, ja, ik heb het. Israël hoopte op de Heer, want bij de Heer is goede tierenheid, bij hem is weer verlossing. Hij zelf zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Konteks ayat ini adalah nyanyian ziarah. Dus deze context is de verliedering. Banyak pada waktu itu orang-orang pergi ke bait Allah. Dus op dat moment zijn er zoveel mensen naar de tempel van God gekomen. Nyanyian ziarah itu dinyanyikan De beden van het lied wordt gezongen. dengan bercelanting. Dus dat is met de Bernyanyi, ya. Bercelanting itu bermaksud seperti Pastor Teddy tadi. In het bezang wordt gezongen. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Dus zoiets hebben we net gezongen. Itu namanya bermazmur. En dat moet je dan zangzingen. Pada waktu mereka naik tangga-tangga bait suci itu, Op het moment dat die de trappen treden naar de tempel van de Heer, mereka mengucapkan firman ze hebben het woord gezegd, dalam bentuk lagu. dus in de vorm van de liederen. Bukan karena tertulis, Het is niet zo dat het geschreven is, karena Roh Allah mewahyukan pada mereka. maar dat is de Heilige Geest die openbaart naar hun. Nah, saya tertarik ketika kalimat ini dicatat. Berharaplah kepada Tuhan Israel. Ik ben eigenlijk aangetrokken dat je een hoop moet zetten naar de Israël. Dalam keterpurukan mereka, Dus en op elke slechte daden van hun, banyak sekali orang-orang yang tampil untuk mencari Tuhan dalam diri mereka. dat ze de zogenaamd goden worden in hunzelf. Dan ujung daripada pengharapan kepada mereka adalah kekecewaan. Dus het einde van hun hopen is een teleurstelling wat geworden is. Makanya ayat ditulis berharaplah hanya kepada Tuhan. En daarom is het woord geschreven, hoop alleen, vestig uw hoop alleen aan de Heer. You know why? Anda tahu kenapa? En waarom? Karena Alkitab mencatat dia banyak kali mengadakan pembebasan. Dus de Bijbel heeft geschreven, hij heeft heel veel verlossingen gedaan. Dan itu menjadi sejarah purbakala pada waktu itu. En dat is de geschiedenis geworden op dat moment. Dengan jelas dikatakan Tuhan, Tuhan yang besar semua. Dus dat is heel duidelijk wordt er geschreven dat de Heer wordt met hoofdletter beschreven. Dalam bahasa Ibrani itu dikatakan JHWH. Dus in de Hebreeuwse taal is dit Jehovah. Itu merujuk kepada satu nama yang ajaib. En dat komt neer op de wonderbare naam. Dan orang Israel diminta untuk berharap hanya kepada dia, bukan kepada yang lain. En de Israëlieten worden dan gevraagd om de hoop te stellen aan de Heer, niet aan iemand anders. Karena sejak zaman mereka bebas daripada Mesir, Dus dat ze dan vanuit Egypte verlost waren. mereka berusaha untuk dipengaruhi dengan ilah-ilah pada zaman itu. Ze waren eigenlijk aangeraakt door andere afgoden. Sampai mereka masuk ke Yerusalem pun, Zodat ze in Jeruzalem binnenkomen, ada banyak orang-orang yang masih menyembah berhala di sana. dat er nog veel mensen die afgoden gaan aanbieden. Sekalipun mereka tahu ada Tuhan. Ondanks dat ze weten dat de Heer is bij hun. Makanya orang-orang yang bersiara ini bernyanyi, berharaplah hanya kepada Tuhan. En daarom hebben ze het psalmliederen gezongen, hoop alleen aan de Heer. Alasannya karena dia terbukti mengadakan banyak pembebasan. De reden is dat er geweest is dat er heel veel verlossingen hebben gedaan. Kata pembebasan ini dari bahasa Ibrani De verlossing in de Hebreeuwse taal, itu ditulis dari kata pedut. en dat wordt dan net genoemd. Pedut itu artinya bagaimana seorang ditebus secara sempurna. Het bedoelt wat het bedoelt hoe iemand is verlost met een volmaaktheid. Tidak ada hak daripada si pemilik yang lama untuk menguasai orang yang ditebus ini. En de oude eigenaar heeft geen recht om die persoon in bezit te nemen. Dan kata membebaskan pada ayat yang ke-8 Dus het woord van verlossing in het vers 8, dari bahasa Ibrani ditulis dengan kata pada. dus de Hebreeuwse taal wordt het genoemd pada. Pada itu sama artinya di kata dasar kata pembebasan tadi. Dus pada heeft hetzelfde betekenis als verlossing. Jadi waktu Tuhan tampil sebagai pembebas buat mereka, Dat de Heer komt als onze verlossing. Tuhan telah mengambil mereka dari segala kepemilikan dunia. Dus de Heer heeft het alles overgenomen van het bezit van de wereld. Dan betapa bahagianya hati sang Tuhan Dus hoe gelukkig is het hart van de Heer. kalau orang-orang yang ditebus Dus wanneer de mensen die al verlost is door hem, karena pengabdiannya, dus door de bediening, karena kasihnya, door zijn liefde, dia mengabdi kepada Tuhan yang menebus. dus hij dient de Heer om verlost te worden. Itu sangat bahagia sang Tuhan itu. Dus dat maakt de Heer gelukkig. Kita mengabdi kepada Tuhan bukan karena terpaksa. We komen
Dia berkata begini, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia siapa saudara? Yesus. Yesus, haleluya. Zij zal een zoon baren en gij zult hem de naam van Jezus geven. Halleluja. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Want hij zegt, die zijn volk zal redden van hun zonde. Lalu lihat lagi Titus pasal yang kedua. Kitab Titus atau surat Titus. Dus we gaan naar Titus vers 2, Ayat yang ke-14. vers 14. Titus 2 ayat 14. Titus 2 vers 14. Firman Tuhan berkata begini. Het Yang woord telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. die zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid en voor zich te reinigen en eigen volk.